মনিচ্ছা কোম্পানির আস ইদি সেদি ফিকবার দ্বারা কেনতা অসুবিধা হচ্ছে দেখুন। বর্ষা হেলে ই আস গদা দল দল হয়ে যাচ্ছে সেথি গাই গরু পশু পক্ষী পড়িকি জীবন হরৌছন। এটা ঝারসুগুড়া জেলা জাতীয় রাজপথ 49 তরাতে থিবার বেলপাহাড় নূয়া বসস্ট্যান্ড সামনার দৃশ্য হয়ে 3-4 মাস হেলানো এন্তা আস গদা হয়েছে। আর বর্ষা হেলা পরে ইনো আজ দেখুন কেনতা গাই গরু বুড়ি করে ফসি যাইছন যে আস গদা থি মাস মাস ধরিকি ইনো রোড তরারে আস পড়িছে। কাকে কিছু ফরক নি পড়ে কাহিঁকি এটা বেলপাহাড়ে ইনির লোক সবু বলে নো প্রোবলেম নো টেনশন রে থিসন। ই গাই মানে আসরে ঢুকি যাইছন ছটপটৌছন বাহারি নি পারবার হেলে বি কাকে কিছু ফরক নি পড়বার। 2-4 জন ভাই কিন্তু ই গাই গরুর গুলগুলা দেখিকি সহি নি পারলে ই রোজো রোজো বর্ষারে বি গাই মানুষ সেনু বাহার করবারকে চেষ্টা কলে হেলে আস এতে অছে যে নাই বাহার করি পারলে শেষকে म्युनिसिपालिटी नु जेसीपी डकई करी गाई मानकु बाहर करागला। आमे से समस्त को धन्यवाद दौचु जेन माने ई वर्षारे भिजी भिजी गाई मानकु उद्धार कले। किंतु ई जेन गाई माने ई आस्ती बुड़ी जाइतिले ताले कि दायी किए है जे आस पकईछे कि जार जमी है कि जेन कंपनी रो आस है कि आमे माने जेन माने देखुचु जानुचु ई आस बेआईन भावे पड़ीचे इटा समस्तंकर लगी विपद है हेले भी आमे किछि नी करबार किछि नी कहबार नो टेंशन नो प्रॉब्लम रे अछु जे इति लई दायी किया चिंता करुन एंता बेआईन आस एणे तेणे पड़ले प्रतिवाद करुन नेले इटा समकिर लगी विपद आनबा। आ एंता रोड तरा थी इनो सेनो जेन आस पड़ुचे इटा कम्प्लेन हेला पर भी प्रदूषण विभाग जिला प्रशासन स्थानीय नेतृवृंद काजे किछि पदक्षेप नि नेबार काजे जेन कंपनी नु आस बाहरुचे से कंपनी के बंद करानी जीवार जदि से माने इनो सेनो एंता पकईकरी प्रदूषण करबे तो से कंपनी काहे चलबार के दिया जाउचे एंता प्रश्न करूछन झारसुगुड़ावासी। और केभे झारसुगुड़ा जिला थी इनो सेनो जेन कंपनी मानकर आस फिका जाउचे सेटा संपूर्ण रूपे बंद हेबा बोली प्रश्न करछन।